अस्सलाम वालेकुम। सलमान इलाही बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का पॉडकास्ट आज एक और सीरीज, एक और इंतहाई इंफॉर्मेटिव आज पॉडकास्ट। आज वो तमाम पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के लिए ये पॉडकास्ट रखा गया है जिन पेरेंट्स की जहनों में ये क्वेश्चंस थे कि ब्लाइंडनेस क्या है, इनकी कैटेगरीज क्या है, कि इनको ये ब्लाइंडनेस होती क्यों है, प्रॉब्लम्स क्या है, इनको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। ये तमाम चीजों के सवालात के लिए आज जो है वो पॉडकास्ट रखा गया है और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ शख्सियत भी उसी लेवल की मौजूद हैं जिनसे हम वो इंफॉर्मेशन आज निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारे पेरेंट्स और हमारी जो ब्लाइंड कम्युनिटी है वो जानना चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डायरेक्टर प्रोग्राम विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन मैम फातिमा जहरा साहिबा। राइट मैम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैम, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिएगा कि आज बहुत सारे पेरेंट्स आपको देखना चाहेंगे, बहुत सारी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स आपको देखना चाहेंगे, तो आपके क्वेश्चंस आज बड़े इंपॉर्टेंट है मैम इंशाल्लाह। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बताइए, आप कराची की ही आप रहायशी हैं या आप कहीं और से आई हैं? जी बिल्कुल, कराची ही मेरा होम टाउन है और कराची में ही पले बड़े हैं हम सब। और पहले मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो आई हेल्थ में किया एंड देन ऑप्टोमेट्री एक फील्ड है जिसमें हम टेक्निकल साइड है, ये ज़्यादा तो मतलब आई थिंक इस पे मुझे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन just to have an idea कि आई हेल्थ is my degree and then I got into the program management side, project management side, और करेंटली विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर। मैम रीजन क्या था इस फील्ड में आने का? अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ग्रेड 5 से ही मुझे हाई रिफ्रैक्टिव एरर था, जिसको आप कह सकते हैं कि नज़र की कमज़ोरी। और काफ़ी इसमें डिफरेंट काइंड्स होती हैं, तो मेरा रिफ्रैक्टिव एरर हाई था, -8 is my number, yeah. So उसमें ये होता है कि दूर का नज़र नहीं आता बच्चों को, और क्लास 5 से ही मुझे ये प्रॉब्लम थी। तब जब ग्रेजुएशन का टाइम आया और फील्ड चूज करनी थी तो आई थॉट कि मुझे जानना था कि इसके क्या कॉजेज होते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो ये वजह थी कि, और फिर कुछ पेरेंट्स में से मेरी मदर इज ऑलवेज विद मी इन सच काइंड ऑफ डिसीजन, सो शी सजेस्टेड मी कि व्हाई नॉट टू गो इनटू दिस फील्ड एंड लर्न and how can we help others। अगर आप ही पढ़ती हो तो आगे भी you can help others in this field। यानी कि आज नाज़रीन डबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एक तो इनके चैलेंजेस और इनके फेस इन्होंने किए होंगे यकीनन वो भी, और डेफिनेटली हम ये जान भी सकेंगे कि एक्चुअल ये ब्लाइंडनेस क्यों होती है, क्या रीजंस हैं। मैम यकीनन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि हम सबसे पहले तो ये जाएं कि ब्लाइंडनेस होने के कॉजेस क्या क्या है। वैसे तो अगर हम आई हेल्थ पर्सपेक्टिव में देखें तो देयर आर डिफरेंट कॉजेस, और वो कुछ सिस्टमिक भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम मेजर बात करें ना, अगर हम ब्लाइंडनेस की या विजुअल इम्पेयरमेंट की, तो देयर आर 2 मेजर कॉजेस, दैट इज हम जिसकी बात करते हैं कैटरेक्ट, मोतिया, अगर वो अनट्रीटेबल है, अनट्रीटेड है, और देन रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसको हम नज़र की कमज़ोरी कहते हैं। तो ये टेक्निकल साइड हो गई। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी, कुछ कंजेनाइटल होते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसको हम कहते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज बाय बर्थ होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्नियल ओपेसिटीज, या आई का कम्प्लीटली तौर पर ग्रो ना कर पाना ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जो कि ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आई हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। तो कुछ कंजेनिटल हैं, कुछ एक्वायर्ड हैं, और कुछ ड्यू टू अनट्रीटेबल डिजीजेस। अगर आप ट्रीट नहीं कर पाते टाइम पर तो फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हो जाता है। मैम इसको थोड़ा सा मजीद इसको डिटेल में ले जाना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे हम बचपन से ये सुनते हुए आए थे कि आपका कॉर्निया, जैसे आपने भी बताया कि कॉर्निया प्रॉब्लम भी है, आपके पीछे टिश्यू प्रॉब्लम भी होती है, या आपके पीछे नर्व्स प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सही है, ऐसा भी होता है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा आप अगर डिफाइन कर सकें मैम। एक्चुअली अगर हम आई को डिफरेंट लेयर्स में देखें तो, और अगर सेगमेंट्स में देखें तो देयर इज एन एंटीरियर सेगमेंट एंड देन पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में तो कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर और कॉर्नियल इश्यूज ये सारे केटर हो जाते हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट में जैसे आपने कहा ऑप्टिक नर्व्स हैं हमारे पास, ऑप्टिक नर्व के कुछ इशू या न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, रेटिनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हम जिसको आम जबान में पर्दा कहते हैं। तो जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जैसे मैंने कभी टेक्निकल टर्म यूज की, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस
जिसकी वजह से हो जाती है, और ज़्यादातर ये चीज़ें हेरिडिटरी होती हैं और इनका कॉज जो होता है वो इनवॉलंटरी भी होता है एट टाइम्स, और आप इनको जो है उस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम इन केसेस में ऐसा होता है कि वंस विजन इज लॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रीटेबल. पोस्टीरियर सेगमेंट के इशू होते हैं, स्पेशली इन विच रेटिनल डिटैचमेंट इज इन्वॉल्व्ड. तो ओके, अब मैं स्टार्ट में करना चाहूँगा स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस वक्त कोई ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है स्पेशली मदर को? इसमें यही है कि जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है एक खातून की ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तो वो उसको जो है वो कंसीडर करना चाहिए. जितने विटामिन हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ख़वातीन को, वो उनको टाइमली लेने चाहिए. उसके अलावा तो एज सच आई थिंक डायरेक्टली कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनका ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज. सही है, डन हो गया मैम. अच्छा, अगर हम ये इसको जानना चाहें कि मिसाल के तौर पे कि कौन कौन से क्यूरेबल हैं चीज़ें और ट्रीटेबल हैं, और कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिलहाल अब तक पाकिस्तान में क्यूरेबल नहीं है, इन दोनों को ज़रा अगर आप इंडिविजुअली सेपरेटली मैं चाहूँगा कि अगर आप डिफाइन कर सकें. जहाँ तक मतलब क्यूरेबल डिजीजेस का मामला है, उसमें अगर हम देखें तो जिसकी हम भी काफ़ी अवेयरनेस कहते हैं, वन ऑफ दैम इज कैटरेक्ट, जिसमें हम मोतिया कहते हैं. अगर वो बच्चों को भी है, वो बड़ों को है, बुजुर्गों को है, तो उसका इलाज मुमकिन है, एंड दैट इज एन ऑपरेशन जिसके थ्रू आपकी नज़र जो है वो बहाल हो सकती है. मोतिया इज वन ऑफ दैट ऑप्शंस जो कि ट्रीटेबल है. देन रिफ्रैक्टिव एरर्स, रिफ्रैक्टिव एरर को आम ज़बान में नज़र की कमज़ोरी, और वो एक डिफेक्ट है, आई डिफेक्ट है, उसको चश्मों के ज़रिए, आई ग्लासेस के ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जा सकता है. उसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट and the severity of the problem. For example, corneal opacity है, तो corneal opacity में भी transplantation हो सकती है, लेकिन ये vary करता है from patient to patient, their health of overall health of the eye, and also कि आपको पता है कि उसमें एक donor required होता है, उसकी compatibility, each and every technical side और उसकी complete investigation के बाद हम किसी भी patient को with corneal opacity judge कर सकते हैं कि how viable option is this of transplantation and all that. मैं इससे पहले छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये सॉरी जो आप मोतिया कह रही थी, क्या ये शख्स खुद जान सकता है कि मुझे मोतिया है? जी बिल्कुल, इसकी बहुत सारी अलामात हैं, और उन अलामात में जैसे नज़र का धुंधलापन, रात को कम दिखना, और नज़र के गिर्द जो है वो हेलोज जिसको हम कहते हैं कि सर्कल्स बन जाना काइंड ऑफ, और उसके अलावा ज़्यादातर तो नज़र से ही रिलेटेड अलामात होती हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है कि जो है वो नज़र ना आना, रात को कम नज़र आना, ड्राइविंग करने में दुश्वारी होना. तो ये सारी अलामात हैं जिनसे किसी भी शख्स को अंदाज़ा हो सकता है कि उसकी नज़र कमज़ोर हो रही है, तो उसकी क्या वजह है, और वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाए. और हमें तो हम एज एन आई हेल्थ प्रोफेशनल या एज एन आई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये हर किसी के लिए अवेयरनेस मैसेज होता है कि साल में हर एक दफ़ा अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं, और अगर बच्चे हैं तो साल में 2 दफ़ा. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. आई स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट. आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आइदर योर आई इज नॉर्मल और नॉट. ये जानना बहुत जरूरी है कि आया कोई प्रॉब्लम इंटरनली ऐसी तो नहीं है जो शायद हमें पता ही नहीं है, exactly. और वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है. और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज द की. अगर आपको बहुत सारी ऐसी आंखों की ऐसी बीमारियां होती हैं, अगर आपको टाइम पे पता लग जाए तो आप उनसे मजीद नुकसान होने से बच सकते हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों की मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो उसमें एम्ब्लॉयपिया हम कहते हैं कि लेजी आई, जिसमें बच्चों की कुदरती तौर पर एक आंख जो है वो लेजी होती है, और उसमें अगर बच्चे क्या करते हैं कि वो दोनों आंखों से देख रहे होते हैं और उन्होंने कभी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ होता कि उनकी एक आंख से उनको कम नज़र आ रहा है. और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि जब उनको by the time like after 14 years of age या 15 years of age पता लगता है, तब तक टाइम जो है वो क्रॉस हो चुका होता है और उसकी थेरेपी नहीं हो पाती. और उसकी भी एक एज लिमिट है. अगर वो थेरेपी यंग एज में लाइक 5-6 years, 8 years, 12 years तक हो जाए तो वो आई रिवर्स हो सकती है. आई मीन उसकी हेल्थ जो है वो आप रिकवर हो सकती है, रीस्टोर हो सकती है, विजन क्योर हो सकती है, इशू सॉल्व हो सकता है. यस, विजन लॉस हो सकती है, बट अर्ली ट्रीटमेंट इज द की, अर्ली इंटरवेंशन इज द की, एंड अर्ली डायग्नोसिस. तो स्क्रीनिंग जब तक नहीं होगी, एक आंख बंद करके जैसे हम स्क्रीन करते हैं बच्चे को, दोनों आंखों की इंडिविजुअली स्क्रीन होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोग मेरा ख्याल है कि वो अपनी नोटबुक में लिख लें, और लाजमी तौर पे मैं समझता हूँ कि आज के बाद से ये
اس کو کمپلسری کر دیں اپنے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی, کہ آپ لوگ آئی ٹیسٹ لازمی بار بار کروائیں. جس طرح میم نے بتایا بھی کہ خود اپنے طور پہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو 1 سال میں 1 دفعہ لازمی کروائیں, اور بچوں کا 1 سال میں 2 دفعہ ضرور کروائیں, تاکہ خدا نہ خواستہ چیز ڈیلے نہ ہو جائے, لیٹ نہ ہو جائے, اور آپ کو ارلی ایج میں پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے. اور اس پہ ایک اور پوائنٹ, اور اس میں میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, اور ہمارے سی او صاحب جو ہیں ویژن ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر محمد مظہر امان, یہ بھی ہمیں اپنی اویئرنیس کیمپین میں یہ بات ضرور مینشن کرنے کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بچوں, جو بڑھتی ہوئی عمر میں بچے ہوتے ہیں, ان کے جیسے جوتوں کے نمبر بدلتے ہیں, کپڑوں کے نمبر بدلتے ہیں, اور اگر ایک بچہ آلریڈی نظر کی کمزوری کے ساتھ ہے تو اس کی ٹرانزیشنز یا ویریشنز اس کے ریفریکٹیو ایرر میں بھی آتا ہے, لائک اس کے چشمے کے نمبر میں بھی آتا ہے. تو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ اٹ از اسینشیل کہ ہم 6 منتھلی اور ایون ایٹ لیسٹ ایئرلی ایگزامینیشن ضرور کروائیں. آلریڈی جو گلاسز ویئررز ہیں وہ اوکے رائٹ میم. اچھا میم, یہ گلاسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں لگنا لوگوں کو, تو آپ کو کیا فیل لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا اسپیسیفک کازز ہیں؟ اس میں بھی ڈفرینٹ کازز ہیں. ایٹ ٹائمز یہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے, اگر پیرنٹس میں کسی کو ریفریکٹیو ایرر ہے, آلریڈی ہے, ہائی ریفریکٹیو ایرر ہے, تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچوں میں بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی ہو سکتی ہیں, اور ابھی کچھ ریسرچز ایسی آئی ہیں انٹرنیشنلی جس میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انکریزڈ اسکرین ٹائم اینڈ ڈیکریزڈ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, یہ جو ہے وہ بھی ایک رول پلے کر رہا ہے فار ریفریکٹیو ایرر پروگریشن, اسپیشلی مایوپیا جس کو ہم کہتے ہیں دور کی نظر کی کمزوری. تو اسکرین ٹائم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ زیادہ تر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں وہ نظر کی کمزوری سے بتدریج جو ہے وہ, یا بامقابلہ ان لوگوں کے جو زیادہ تر اسکرین ٹائم یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ مطلب بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے میم. بہت امپورٹنٹ میرا خیال ہے ناظرین, آج کل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ موبائل کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ رہا ہے, اور میں تھینکس کرتا ہوں آج ان کی بات سننے کے بعد, اسپیشلی اپنی وائف کو, جنہوں نے میکسیمم انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یعنی کہ جو ایک دن میں وہ ہمارے بچے ہیں وہ آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹے سے زیادہ ان کو موبائل یوز کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. صحیح ہے, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ اسکرین کے بڑھنے سے بہت سارے نقصان ہیں. میں سمجھتا ہوں اسکرین ٹائم بڑھنے سے, آپ تو ویژن کا بتا دی, میں تو سمجھتا ہوں صحت اور لرننگ تمام نقصانات ہیں. تو پلیز ناظرین اس چیز کا خیال لازمی طور پہ آپ کو رکھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں میم, کچھ ایسے انٹیکس ہمیں کرنی چاہیے اپنی لائف میں ڈائٹ کا جو کہ میکسیمم اس چیز کو کور, جیسے ہم بچپن میں سنتے ہوئے آئے تھے وہ گاجر اور کیرٹ اگر ہم لوگ اس کو کنٹینیوسلی لیں تو اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں اگر آپ بتانا چاہیں ناظرین. It is always good to have taking care of nutritional جتنی بھی ہماری requirements ہیں. تو اس میں ہم اکثر اپنی اویئرنیس میں بھی کہتے ہیں کہ وٹامن اے جن چیزوں میں زیادہ ہے, کیرٹس اسپیشلی ان دا ڈیولپمنٹ اسٹیج جب بچے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اٹ از آلویز گڈ ٹو ہیو وٹامن اے اور گرین ویجیٹیبلس اینڈ کیرٹس. بٹ اسٹل کچھ چیزیں انکنٹرولیبل ہوتی ہیں جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریفریکٹیو ایرر ہے, مطلب کبھی کبھار کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس میں آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز نہیں ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں یا جتنی مطلب جیسے آپ نے کہا چشموں کا نمبر بہت زیادہ ہے اور چشمے بہت زیادہ ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان بچوں کو لیکن چشمے کا نمبر ہے. تو بہت ساری ہماری ایسی پریکٹسز بھی ہیں, فار ایگزامپل اسکرین ٹائم, ایٹ ٹائمز وہ ہیریڈیٹری ہیں, کبھی ٹرامیٹک کازز بھی ہو سکتے ہیں, تو دوسرے کازز بھی ہو سکتے ہیں, بٹ یہ ون آف دا فیکٹرز ہے, اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کو ہمیں جو ہے وہ اوور کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سوال میم یہ تھا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں, کون سی ڈیزیزز ایسی ہیں جو اس وقت پاکستان میں کیوریبل نہیں ہیں یا ورلڈ میں ہیں اور ورلڈ میں بھی نہیں ہیں, اس پر بھی ہم تھوڑی سی اگر ڈسکشن کر لیں. میرا خیال ہے جو میری نالج ہے اس کے مطابق پاکستان میں تمام ان پرابلمس کا علاج موجود ہے آئی ہیلتھ کے حوالے سے, جی, جو ورلڈ میں ہے, اور بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, ہم اپڈیٹڈ ہیں آئی ہیلتھ میں الحمدللہ, ہم کافی خود کفیل ہیں, اور ہم نے کافی ایسی اسٹریٹجیز اور پالیسیز اپنائی ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جن میں جو میری نالج میں بھی ہیں, جیسے ریٹینائٹس پگمنٹوسا اور میکولر جس میں ڈیجنریشن یا ہولز ہو جاتے ہیں, لائک
पोस्टीरियर सेगमेंट जो हमने बात की थी पहले, तो कुछ प्रॉब्लम्स पोस्टीरियर सेगमेंट की आंखों की ऐसी होती हैं कि जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारा हॉस्पिटल खैरुन्निसा आई हॉस्पिटल, जहां हम आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इट्स नियर इस्लामिया कॉलेज. अभी रिसेंटली वहाँ पे एक पेशेंट बच्चा ऐसा आया जिसके कम्युनिटी में उन्होंने एक शर्त लगाई कि कौन लेजर लाइट बहुत देर तक अपनी आंख में बर्दाश्त कर सकता है. वो 20 रुपए की शर्त लगी 2 दोस्तों में, और उन्होंने लेजर लाइट जो है वो आंख में जो है वो बच्चे की डाली, और वो मुस्तकिल उस बच्चे ने उसको टॉलरेट किया. और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि उसकी आंखों का जो पोस्टीरियर सेगमेंट में मैक्यूला था उसमें होल्स हो गए. और जब वो हमारे पास रिपोर्ट हुआ, हमने उसको चेक किया, उसकी एक आई की विजन लॉस्ट हो गई बिकॉज ऑफ दैट मैक्यूलर होल. अब जबकि वो बर्न जो था वो थर्मल है, और अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इवन इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान. जी. सो लकीली उस बच्चे की दूसरी आई जो थी वो 6/6 थी, विजन वाज टोटली एब्सोल्युटली नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह. सो वो अपनी एक आंख से जिंदगी गुजार लेगा. लेकिन ये जो इस तरह की जो हमारे यहाँ टैबूज हैं, स्टिग्मा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके हवाले से हमें जरूर बात करनी चाहिए. बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीन मेरा ख्याल है पॉइंट है. प्लीज पेरेंट्स तमाम इस चीज को लाजमी नोट डाउन कर लें, जो अपने बच्चों को लाजमी तौर पे अवेयर करें इस हवाले से कि जो टॉर्च है या इस तरह की लेजर लाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली बच्चे जो है वो अपनी आइज पे ना रखें. खैर अल्लाह महफूज रखे. आज वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये. मैं थोड़ा सा हम आगे चलते हैं. अब स्पेशली मैं अब चाहूँगा कि जो हम डिस्कशन करें ये विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन की तरफ. इसको मैं जरूर डिस्कशन, इससे आपका सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपका इससे कनेक्शन कैसे हुआ था. विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन, ये बेसिकली विजन ट्रस्ट हमारा जो है वो पहले डेवलप हुआ था. वो 2009 से मैं 2019 से मुंसलिक हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन है वो 2003 से स्टार्ट हुआ था. ये पहले वो वेलफेयर एसोसिएशन था, एंड देन 2009 में हम विजन ट्रस्ट के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड हुए, एंड करंटली हम विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन. और इस ट्रांजिशन का जो मकसद था वो ये था कि हम थ्रू आउट द कंट्री जो है वो आई केयर सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाह रहे थे. रिसेंटली हमने पंजाब तक अपनी सर्विसेज जो हैं वो एक्सपेंड की हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और हम विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोग्राम्स को तमाम देख रही हूँ. और यहाँ पे कराची में हमारे पास खैरुन्निसा आई हॉस्पिटल है, वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ विजन हेल्थ केयर foundation, supported by or sponsored by KNN's foundation, KNN's Chickens. And then we have different outreach projects, in which one of the most important projects which we are currently running in Karachi is School Eye Health Program. It is with collaboration of CBM International. CBM International is an NGO, international NGO based in Islamabad. Their office, Pakistan country office, is in Islamabad, and they are supporter of our this program, in which we screen school going children. We train teachers in early detection and vision screening, and also we are providing eye care services, comprehensive eye care services to children identified with vision problems, refractive errors, even cataracts. हम cataract surgery भी facilitate कर रहे हैं school going children की जो underprivileged areas में हैं at Khairunnisa Eye Hospital. And also we have a partnership, we are having a partnership with TCF in this area as well, that we will be covering their schools in Karachi. TCF वाकई नो डाउट कि बहुत आउट क्लास इस वक्त इनका काम है कराची में, और मुझे मैं इंस्पायर हूँ वाकई उनके काम से, उनकी उससे प्रोग्रेस से. यहाँ पर वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मजहर साहब जो कि CEO हैं इस वक्त विजन ट्रस्ट के, अब तो विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन हो गई है. बहुत कम लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे आप इंस्पायर हो और जिनको आप फॉलो करने की कोशिश करें, जिनके अंदर पैशन हो अपने काम को लेकर. तो मजहर साहब यकीनन उनमें से एक है. और जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो मैं, यकीन करें, सिर्फ खामोशी से उनको सुनने की कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम उनसे हासिल करूँ, उनसे कुछ गेन करूँ, ताकि मैं भी सीख सकूँ और मैं भी उस लेवल पे नहीं तो कम से कम उस जैसा काम करने की कोशिश जरूर करें. अब मैम क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त? वैसे तो आपने काफी हद तक क्लियर भी कर दिया, लेकिन इसमें कोई चीज अगर आपको ऐड करनी हो.
अगर देखा जाए तो ब्रॉडली हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं. एक खैरुन्निसा आई हॉस्पिटल है जहां हम हॉस्पिटल बेस्ड आई केयर सर्विसेज दे रहे हैं. इट इज़ अप टू द टर्शरी लेवल आई केयर. टर्शरी में हम इस तरह से इसको इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास ग्लूकोमा सर्विसेज भी हैं, DR सर्विसेज भी हैं, हमारे पास पीडियाट्रिक सर्विसेज भी हैं. इसके अलावा वी हैव स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम एज आई जस्ट शेयर्ड अबाउट इट. एंड देन वी हैव कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स जहाँ पे भी कम्युनिटीज़ में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में और डिफरेंट वर्क प्लेसेस में कहीं रिक्वायरमेंट फेस होती है कि वहाँ आई केयर स्क्रीनिंग कैंप्स की ज़रूरत है. इवन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ में कैटरेक्ट कैंप्स की ज़रूरत है, तो हम आउटरीच के थ्रू जो है उसको कवर करते हैं. उन लोगों को जो हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते, हम उनको वहाँ पहुँच कर उनकी रिमोट एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा जो चौथा प्रोजेक्ट है हमारा वो अटक में है, जहाँ हमने पंजाब का जो है वो डिस्ट्रिक्ट है अटक, और अटक सिटी में हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी आई केयर सेंटर जो है वो अभी इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे हमने स्कूल हेल्थ सर्विसेज को अभी वहाँ पे इनिशिएट किया है. हम अटक के तमाम स्कूलों में, अंडर प्रिविलेज्ड स्कूलों में जो है वो आई स्क्रीनिंग सर्विसेज को लेके जा रहे हैं. और साथ साथ हमने अभी इनिशियल फेज में है, फॉर्मेटिव फेज में है कि हमने स्कूल हेल्थ सर्विसेज को एज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने की कोशिश की है. फॉर एग्जांपल उसके अंदर हमने एयर एंड हियरिंग स्क्रीनिंग को इंटीग्रेट किया है. न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के लिए हम बच्चों का वेट एंड हाइट जो है वो डाटा गैदर कर रहे हैं. जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिवली एयर एंड हियरिंग स्क्रीनिंग, आई स्क्रीनिंग, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग एंड साथ साथ उनकी जो डेंटल हाइजीन और डेंटल चेकअप को भी इसके साथ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं. मैम, ये मैं जानना चाहूंगा कि हॉस्पिटल्स आपके कहाँ हैं, ये पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है. खैरुन्निसा आई हॉस्पिटल हमारा कराची में है, और अभी करंटली यही एक आप कह सकते हैं कि अप टू द टर्शरी लेवल, जैसे मैंने आपको कहा, कॉम्प्रिहेंसिवली हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करें. इसके अलावा अटक में हमने अभी एक सेटअप खोला है दैट इज लिमिटेड टू प्राइमरी आई केयर सर्विसेज. तो उसको मैं हॉस्पिटल का नाम अभी नहीं दे सकूंगी, बट वी आर इन द फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दैट सेंटर इनटू अ सेकेंडरी आई केयर हॉस्पिटल. तो मैम जो कराची में इसका थोड़ा सा एड्रेस आप अगर क्लियर कर पाएं यहाँ पर. I am not good सही है in giving addresses, but yes, it is near Islamia College. और ये बिल्कुल दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट है. और इसके अलावा you can easily find out location या खैरुन्निसा हॉस्पिटल at Google आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा. या आपने मुझसे बहुत मुश्किल सवाल करी है. अच्छा, खैरुन्निसा हॉस्पिटल की मैं बताऊं, आप जब इस्लामिया कॉलेज से जेल चौरंगी की तरफ चल रहे होते हैं तो सेकंड गली है उल्टे हाथ में, और आप वहां पे एंटर होते ही आपको खैरुन्निसा हॉस्पिटल मिल जाएगा. तमाम पेरेंट्स के लिए, नाज़रीन के लिए स्पेशली. मैम, इसमें सर्विसेज के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये फ्री हैं सर्विसेज या इसमें क्या कॉस्ट है? अच्छा, इसमें इस तरह से है कि ये फ्री फॉर नॉन अफोर्डेबल है, बट दोज हु कैन अफोर्ड उनके लिए हमारे पास कैटेगरीज हैं. उसमें वो एग्जामिनेशन फी दे सकते हैं. अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हमारे पास सब्सिडाइज रेट्स मौजूद हैं. वो भी इस तरह से हैं कि अगर कोई और हॉस्पिटल जो उस फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास टॉप क्लास डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो दूसरे प्राइवेट सेटअप्स में जिनकी फीस अराउंड 3,000 to 5,000 होगी, लेकिन इन आवर हॉस्पिटल वी आर चार्जिंग वेरी सब्सिडाइज्ड and very nominal rates for affordable only, but for non affordable it's free. उसका प्रोसेस क्या होगा नॉन अफोर्डेबल के लिए? हम रिसेप्शन पे ही इवैल्यूएट कर लेते हैं. अगर पर्सन कहता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे पूछा जाता है, तो उनको फिर हम थ्रू डोनेशन एंड ज़कात सपोर्ट कर देते हैं. इसी तरह सर्जरी के केसेस में भी वी हैव अ वेलफेयर ऑफिसर. वो इवैल्यूएट करती हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कीपिंग देयर डिग्निटी, रिस्पेक्ट इंटैक्ट, हम उनको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा सिस्टम इस तरह से है. और हम इसको देख करके इवन स्पेशली डॉक्टर मोहम्मद मजहर अवान के जो अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं ना कि अमीर और गरीब सबके लिए एक जैसी सर्विसेज, तो सर्विसेज इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन, सेम फॉर एवरीवन. किसी को ये तक नहीं पता होगा कि कौन सा पेशेंट जो है वो पेड है और कौन सा अनपेड है. वो टोटली जो है वो आप कह लें कॉन्फिडेंशियल रहता है, टोटली कॉन्फिडेंशियल रहता है. और उसमें इस तरह से होता है कि एक ही कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए. तो महबूब आया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही. अच्छा मैम, यहाँ पे लास्ट की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं. मैं एक चीज ये मजीद जानना चाहूंगा कि क्या तमाम के तमाम इलाज पॉसिबिलिटी हैं आपके हॉस्पिटल में या कुछ लिमिटेशंस हैं अभी? कुछ लिमिटेशंस हैं.
کیونکہ ہم اپ ٹو دا ٹرشری لیول ہیں، لیکن جس طرح سے سینٹر آف ایکسلنس ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو آئی کیئر کے حوالے سے ہوتی ہے، جس میں تمام سروسز ان ون پلیس ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح سے نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزوں کے لیے ریفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ریفرل سپورٹ نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل کچھ کیسز میں اگر کسی کو کارنیل ٹرانسپلانٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، کسی کو کوئی ریٹنل سے ریلیٹڈ کوئی ایسی انویسٹیگیشن ہے جس کے لیے ٹرشری لیول سپورٹ چاہیے، یا کسی ایسے سینٹر میں بھیجنا ہے جہاں پہ وہ چیزیں موجود ہوں، تو ہم نے نیٹ ورکس بنائے ہوئے. ہم جے پی ایم سی میں بھی ریفر کرتے ہیں کچھ کیسز ایل آر بی ٹی میں ریفر کرتے ہیں، ایل آر بی ٹی دیٹ از ان کورنگی، تو وہاں پہ بھی ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از لائک دیٹ، کچھ چیزوں میں ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے میم. لاسٹ آپ کا ایک انیشیٹو آیا تھا جو کہ اسپیشلی اسسٹو ڈیوائسز کے حوالے سے، اسسٹو ٹولس کے حوالے سے، جو پرسن ود ڈسیبلٹی اور اسپیشلی جو ہمارے بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آئے. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ لاسٹ روشنی ضرور ڈالیے. جی بالکل. ابھی جس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہمارا اسکول آئی ہیلتھ پروگرام ہے ان کولیبریشن ود سی بی ایم انٹرنیشنل، اس میں ہمارے پاس پروویژن ہے کہ ہم اسسٹو ڈیوائسز فار پرسنس ود لو ویژن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کیس کہ کسی کو ریکوائرڈ ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسسمنٹ کروائے. ہمارے پاس لو ویژن اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں جو نہ صرف پرسکرائب کرتے ہیں بلکہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز دیٹ. تو وہ خیرالنسائی ہاسپٹل آ سکتے ہیں، اپنا ایگزامینیشن اسسمنٹ کروا سکتے ہیں، اور لو ویژن ڈیوائسز بھی ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ ول بی فری آف کاسٹ فار شیور. اوکے، میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، تمام ہماری بلائنڈ کمیونٹی ممبرس کے لیے، کہ آپ اگر اپنا اسسمنٹ کروانا چاہیں اسپیشلی، اور ان ٹولس کے حوالے سے اگر آپ ان لوگ سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیں تو آپ بالکل آپ جا سکتے ہیں خیرالنساء ہاسپٹل بھی. ان سے آپ لوگ ڈائریکٹلی مل بھی سکتے ہیں. اور ریسنٹلی کیونکہ ہمارے ادارے کو بھی ابھی کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کوآرڈینیشن ہوئی ہے ان سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں جو شاید ہم لوگ اگنور کیے ہوئے تھے اور ہمیں اس طرف بالکل ہمارا خیال نہیں تھا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں کیونکہ آہستہ آہستہ اب میرا خیال ہے کہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے. میم ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہیں یا کوئی میسج دینا چاہیں اسپیشلی کمیونٹی کو؟ تو میرا یہ میسج ہوگا تمام آڈینس کے لیے کہ ریگولر آئی ایگزامینیشنز آر ویری امپورٹنٹ، اور آپ اپنی آنکھوں کا باقاعدگی سے معائنہ کروائیں، اور یہ ہمیں ہیلپ فل ہوتا ہے ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ کے لیے. اور ایسے بہت سارے ایسے پرابلمس ہوتے ہیں اسپیشلی بچوں میں، اگر وہ آلریڈی چشمہ لگاتے ہیں تو وہ سال میں اور اسپیشلی 6 مہینے کے بعد اگر کروا لیں تو اور بھی بہت زیادہ اچھا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اپنی آنکھوں کا معائنہ کروائیں. اس کے علاوہ دوسرا امپورٹنٹ میسج، کیونکہ گلوبلی یا نیشنلی جو 2 بڑی ایسے کازز ہیں آنکھوں کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو ایرر. تو ریفریکٹیو ایرر کے لیے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بچے ہیں تو 6 مہینے کے بعد اور ویسے سال میں اپنا معائنہ ضرور کروائیں. اور کیٹریکٹ کے لیے یہ میسج ہوگا کہ یہ ایک ٹریٹیبل ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ریموٹ ایریاز میں یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ ڈراپس ڈال کے یا ڈیلے کر کے ہم کیٹریکٹ سے بچ سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، کیٹریکٹ پریونٹیبل نہیں ہے بٹ ٹریٹیبل ہے. تو آپ اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ آپریشن سے آپ کی نظر جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. دیٹس ناٹ اے پرابلم. اور اب تو اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ کیٹریکٹ از ناٹ اے بگ پرابلم ناؤ ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ. تھینک یو ویری مچ میم، بہت شکریہ. ناظرین اینڈ سامعین، آج جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا مین میرا مقصد یہ تھا، جو میرے پاس کنٹینیوسلی کوشچنز آ رہے تھے پیرنٹس اور ہماری کمیونٹی ممبرس کی جانب سے، میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام سوالات کو کور کیا. اور یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ ہماری ایک جنرل عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے، اور ہماری کمیونٹی کے لیے بھی ہے، اور اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ تمام وہ چیزیں جو آج ڈسکس ہوئی ہیں اس کو اپنے پاس آپ لوگ دماغ کی نوٹ بک میں ضرور لکھ لیں. اس کو آپ لوگ لکھ لیں گے تو یقین کیجیے گا کہ آپ کو بھی آسانی ہوگی، اور ہم کسی بڑی پرابلم سے یقیناً بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری کوشش ہوگی کہ اسی طرح کے جو پوڈ کاسٹ ہے، اسی طرح کی انفارمیشن آپ لوگوں کو اور ملتی رہے. میرا ایک اور بھی پلان ہے جو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ میڈم کے ساتھ مل کر، مدر صاحب کے ساتھ مل کر ایک پوڈ کاسٹ ہم اور کریں گے، اور وہ ہم ڈفرینٹ کچھ پوائنٹس ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جن کو ہم ان ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور میں تو فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے ان کے ٹرسٹ سے بھی، ان کی فاؤنڈیشن سے بھی انشاءاللہ. اور میں بتاتا چلوں میم، لاسٹ ویک ہم نے بھی اسکول اسٹارٹ کرنے کا پلان کیا ہوا ہے، تو میں آپ سے اس میں بھی انشاءاللہ بہت ساری کمیونیکیشن کریں گے، گائیڈنس لیں گے. تھینک یو ویری مچ. آخری میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش، سبسکرائب ضرور کیجیے بیل آئیکن پہ. سمجھ گئے آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ ٹپ کرنا ہے تو وہ ضرور کیجیے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی ہیں.
اور کوشش کیجیے گا کہ تمام ان بلائنڈ کمیونٹی کو فارورڈ کریں, جس کو بھی جانتے ہیں آپ فارورڈ کریں, شیئر کریں, تاکہ ان کے پیرنٹس اور ہماری کمیونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.